Hey everyone! Welcome back to my channel. Before we begin, don't forget to like, subscribe, and share this. Next tayo mga sis, another. Size nito mga sisi is size medium po. Size medium, J88 mga sisi. J88, size medium, 250, J88. Another mga sis. Ito, color blue to, size small mga sisi. 250 pesos, J89. J89, size small. Premium to 10/10. 250 pesos mga sis. Next. Another mga sis, premium. 10/10, size small mga sis, may inner lining, 299 code na J90, J90, 299, size small, 10/10 yun mga sis. Next, yun nasa mannequin. Next tayo mga sisi, is another. Size nito mga sisi, ali, uy, kabit niya, balik ka na. Nanya injured yung mga tamo na yung metro. Wala na yung daliri na yung mga size nito mga sisi is size small to semi-medium. Lightweight mga sisis. Ayan, code ako dito ng J91299 mga sis. J91299, J91 mga sis. Another mga sisis. Next. Ayan. Size nito mga sisi is size medium po. Ay, size small. Size small mga sisi. 250, J92. J92, 250. J9. Another mga sis, next item. Size nito is size large mga sisi. Premium po ito Size large to XL, 250, J93. J93, large to XL, 250, J93. Large to XL mga sisis. Next. Another. Size nito is size small to medium. Small to medium, bago pa, sarado pa yung side pocket nito. J94299. J94299. Small to medium. J94. Next, another. Ito mga sis, sobrang ganda nito. Size large to XL. Lightweight. May dalawang side pocket. J95299. J95, large to XL, 299. J95.